Saba we a year juma more than 1,000. Or pay 1 senka say 1. Sabi wow ba adwaman pa. Wo yere ukunu ombra. Now we say obi ni obi nya asem na opese na asem kwa echira. Enye society na make me recommend do am papa okubofo. Because nanse ya obofo ne agrada. Enka afanu mi na ahemfu mi nu omukun. Na nko mbehu me sekumba. Opewei ukum nipa. Na yenche okura se ohu. Ena akonfo bu nipa ana asofo ya azan. Wo de awubu nipa na se akofa tok. E wokuma asenkran. Ebeton ebu nipa. School ba ko na moko mu nyina classes ana GHS ana one class. Ni e de exams ya ba. Mu go school ama me ma 5 cedi me so ma 5 cedi. Mu go school ama me ma 5 cedi me so ma 5 cedi. Ni e de exams the same class no. Me may 100 over 100, what 40. Which I said me over time and abedo me. The same adoye, confakra danu su ye bi mama. Akan TV, the internet the bell, subscribe for more. Yama ahwefo akwaba enenso emra Akan TV so sunsum hwemu dwumedi a yenum nyina na edi dwumedi omani nyina age atum na de esi bia no de to nchen na ye hye ye hoden na ye pege dwumedi no sebe ye beboa wona wodi akire enenso musumfo Bent Robert director 2 the creative director eja ye na nim sema abesinsen oman Ghana oman we de bia da sori a yeti asemfofo na eno na chese nipa esanse enya ye nipa nko ade ye dos na owi ase se na tie bia no obi hu beba asem na ende e da ba ko a meru ahopa ohwe me kasa kotum se areho kakra awom areho awom nyina se mi ankasa mi nua ba mi nua ni mpon ye ekuapem polo kasa mi nua ye de tie ho ase mi nua ba ekuapem polo ana ende ewie ya kwakoba nse ne ba oyi na deja ede chere na ebeda social media no deja emra ano ehwemu anse de ne komra no de koba nse wato oman Ghana emra kase esanti asotwe ho nse onkonko da aban kukumu bosome miensa which is 90 days na asemi baaye ejama reho pan esanse penfo so onyonko da ne oda minu se bebre na yenu abai ede ne bai picture ye betu social media na ye kekem ye nchi meka wona wo ya ahotefo mu froye mu ye nchi no ende de akoba ne se ya chi no aban ma se onkodem eno eneja ne ti ase na mse no asemi jataba sakumba chama sakumba hu kan ye sakoba ne se dia amembohwi ntumni kambra nti ohwa tum se nyunu akoto ewiaso wo me speed pa na me de edu ha no mu sanse edu sei na na me de me hwe sunsum sam awom na ma hwe nyadi ebedi ene afutu a ebesu afru sanse ade enua ba ye na wonya asem yenye nipa bebre omo ye bi sebi omo de omo afọ omo ho adi we ena mampenfo bebi omo busa so awokọ kranko ena su obruku kranko no maji atum ni santi kusibente mabaja jatabasa kumba wose beritwe nkomo na afeso ya hwefie mekase fie a nsemba akwa na menu bi Akan TV ebusuan yeso enemu ne di nkomo sanse enuanum bi astart crusade ni na ne se sunsumfo a mo ba che na yesu omo hu ebidwumedi omudie nti omo soretia ye de any problem so ye be soretia ade a enye sanse yankasa no ye nya azan mikusibente me nya azan makwa kozan obi anase maboa obi amena kwa kozan obi tinana me kan se dwumedi enam se minie ni nti oba na obaye o program a mema okwa ma ye comedy akonya ato so bibia o sunsum sem kan bi omna meka ba enam comment ba kwa na mienu bi ni waji misika me fe no mfa na nasifo nti na nde ekoba se ye sone so enti egusu aye sone so enti e abotre ena o si enya because enya no na no anti adwoa a ote ebia ne mantwe baabi dwumedie eboa no enya kwa yenye nipa dodo bi a ade na de aboa omo me kwa education ye chairman de me ne jibe etitiche ni se me kwa na me kwa chaade na akora ba akokora ti ade na se a e chese ma ya ade nti saa na tie se ye dwumedie na se nipa ye 10
na mpo mu 4 anase mu 5 anase mu 6 ka se aboa me na mu be 3 anase 4 bi se amboa wo mo a eye saa abrabo entu nwane percent da na mo ahweyie na me so metum abusuafo no because me gye ma mabusua me dom ahwefo chen wona sebio obebe kya de no esan se nipa na obebe kya de no oba na se ahwefo ni ho no mo a be ha adwen enu ti empempi no me ba nyansafo no ho mo de nyansa kye o man na de na se be kye o man na de a na nyansa ni ba ko a ye wo no na sa amre ekwabi mporo ho aba asem a o man kan o se be gye na adwen kire na mom enye anu ntina menam me ba se ye besua de ye be kire o man na de ntina de ye ntina ase ye be gina ho se na be ya de kire no bibia be kama ebusuafo anu nti enne manager Tabasa Kumba eja ode ma ba nwurom se obekye me ahaban bi na ahaban ye hwem Sakumba ye mo akwaba mejo so hene ba na nyoma te se o Ghana nyaminti eguson kakra de mpaba de aba bi de amanya me Sakumba ode me ba nwurom se nne no ba bekye me ahaban pacho akwenya wo se betumi esua de afa ahaban no yo de di kama minchia akanti bi ahwefo ene Ghana wi asefo nya minchia GP CAD boss headquarters boss Kenya boa mo se ni din ne Ken soso ndi o friend Mr Kenya boa na ye tautology ndi ye kan Kenya boa na nje se Ken kura ye de wo hene nyesa ba de na Ken no am say Kennedy no mo twan so se na wo Kennedy Japan Kennedy ye boa na but me de me friend Ken ye boa because me fan so ye na because of say e did the whole CID ashe won sa na wudi akunya odi akonya sebi kafra e papa no ne enuanu apolisifo ne maame apolisifo ne bi no na obo ma apolisi adwuma ne nya akono nka osra adwuma de na wo bible mu ti se obi ye opolisi ni a sesie Ghana BBC a ade obi abekasa ko hefa polisifo mutie ni yo BBC mo bi anka se enko fresh of we mra no nko cha amro beseda what is say amro besi bi wi ade oba bi no obi akasa mko kancha Sakumba no nko fatuo mi enko nkokonda sisi owi na ade abrem na me ma je bibi ma bibi ato no but the sport no de just o kofre Ken ya boa ene ma sa no de sa word no badi kanka cho say Bible say nipa nyina do wa due na nipa nyina so tan wa due e o se wonya odofo kakra o tanfo kakra se wugina hoyi o ti se ye bodin bone wo baabi e ma ne haw ye bodin papa wo baabi e ma ne nya wo de e de nti a emere bia wo de wo se ye de esi it is nipa nyina ye wo ene som a e ma ne nya wo de so obesom wa wi ni ya mu be ye wo nu agiem etimi wi a ma minchia mikro ma hene na nabo ache trom na nabo ache michia wo na minchia ye papa Asante hene otumfo Asante hene ye gina ho ntimebo me mu ase ye mbo emu ase man wo ma ne ye ntitoro bi na se nkoyi a se ne mo de ache ma minchia obi kese pa nso okuma se ye fe nana yere wono so ye opani pa odi mu wo menhia bi nana yere chia pa ye ka se obi amabodi onim ne bia no onim so no michia na michia no olumai nana yere nso ukunu michia pa olumai nyankropon ne abosom emfa nkwane bi nyedai enka ofidie ne esan yade boni patna faako ama se bi akoda da ne pani no ana pani da ne akoda ne obo ade yin yedai emfio so na minchia sumankwa he na asabre I salute you say so do onim se oba no me maboko na ube hu me enche michia obi bia nam ne so ewi ase koso na na mechia rev na obofo maame agrada ne nya na ewe mechia mienu sa say dey che ba ko me medical ka cho say wi ase na me wo no obi a onim na be ka say me mi po obi ase mo mi ni obi ani ase ba de ende wo ha na wo ha ontumi wo ha NDC ni MPP no ya beto aba ma menchira Ghana fo ade bi no munsua sabi asi ya beto aba ye de ballot box ba akusi wo otu NDC ana ade akoye dey otu MPP ana ade dey enzi ya beto aba na ni peko ombaso mcheza Ghana ye nyina ba ako so ati ase endi Reverend Obofo oye sofo ma men kan se me wan sofo mo ye na fofo bebre ejadan michia no ajagoraja oye me sofo namfo asofo kobresi ama oye nyame nipa si e ka se nyame nipa e on se Bible se nipa we ni so ne nyame hwa akomom mo me na men ka se ne papa mo ba ase se na wuchia no wan han ko benya adwene bi o sasai ajagoraja wo je amamna ne amane atum eno na kristofo ne nhwehwe a
omu yo omu kobo omu nsema edu akira no maba abusumfie But you be we chia be because bent atem say me so abosumsam so na me bi say na wo ko chia no ma me nkasam kire omu me nkɔhwe nipa ɔtwere bible ahu se nipa ɔtwere bible ɔte ase na omu me nkɔkye ne angeli no so ahu bible bent me se Ghana for pa omu me nkɔhwe nipa ɔdi ka ɛde bible ɔtwere ba na nka angeli no Bible okay se yetu yi se yakasi ye gya nipa na nye fele ene nye hu na nipa bi ka ade a ebi de bible aye nipa bi a enkanya de obi de bodu a aya akonfo nkwa na nipa taka obi de bible ato obi mona obi de bible aje obi yire obi de bible afa obi ba obi de bible aje obi fie obi de bible aje obi yapade Bible I'm telling you then they say no dey yanka nti how do we know Ghana no de tie ne say ye nyina no ye ji Kristofo tum ye je ye papa no Islam kremofo tum ba ya na da bia mebusa kwahye me nya abusa say eye ye hefo na ba akonfo ho omuso ho dabi omuso ho na bi say ese omuso ho ente wa sori anopa upe fufuo pa wa fufuo da asema wa amen ye de kokosi wa besa akosa no wa amen nkwan de so odi fufuo na amen a ye de kokosi wa wo nkonom ubedi fufuo awie aja fufuo aso ba benum koko eya bebuo ye ntia ya metaka sa ne se sebi kafra ade bia ebua bi no emoa bi ntina penfo se wie bi na ko wie bi so ahu enti ade bia wo ebeya ama wo wani beje ho no emoa me ana me enye mame edi ya me generalize se sofu emfiri nyame ade ntina Ghana fo ye nyina ye nim sofu wo mfiri nyame but ye ntumi nyina platform nche se sofu we di efiri nyame na obu omu penya me no enkwo wewe no munje sa asema na mitro asem yo ye nyina no dodo na sofo mfiri nyame oya bonsam sofo oya ayi ho anwan sofo oya sikaduro sofo oya ho anwan adwaman sofo okay ade na ye san kofo na ye tumi ho sofo mfiri nyame ni ye ntumi ho sofo mfiri nyame ni emfa ne megina na nipa bi omunyi sofo mfiri nyame moa enkwo nkwoje moa ya no na kan ya no Bible se wunwuma no na be kire duakro sa word no wi su no anga so nwuma na be che so yin papone na ni papa se ya papa e na papone okọ Bible ma ye kan ba obi du ade Bible ni bi wo ho a omo ya bebuo ebi wo so no ma kira se personal so ahu ene ba me ba hey nyankropon boss no ni asase no e na wo ye eduro we ye fra na ope pa awo ba ope ni bi anim se sa amre nsuo ntanto ne no ba hey aya akọwe so papa hwe na edua yi egu nhire fefefe ohun se sane aban egu nhire ni fefefe pa ogbo ade ne nsa no adwuma wei eye aban bi a woteto within 5 minutes ebebo ebetwo minka sa se wo lusu belu no ana ebeboto wano kontomre mo sa na tie but unyante onto a enka se wo ho sa aban wei yankropon bo no enua maako 47 seso sa ba we eye adwuma more than 1000 ope won se nkase wo ho ejina won se hu a ono se bo frɛ ono a uhu se o se ayi your friends mebo aduro di akyerew mebo aduro bi di akyerew krabata eye bebre o se nuro bebre nkase ye dai wo ho ono a se o epampuro ono a uhu no ye frɛ no so nyina so nkase wo nyina so sa na ba ko eso ase ana wei shese no enema bi aba ne se moment na wo kire nuro no na obi ntumi nhunu the sources of the haban ma menka sam kire obi bia yankopon hwe nipa no obo oda no wo se da ba ko no de ho menti yankopon kyeche da ye wa haban bi wo ho a sabi enyama obi oya jwada se yemfa nye ho akwankyere brada yemfa ma onom ukuada yemfa ma onom yawada broni na ya adura na waka bu me odro store da bia utumi todi abibiduro ahaba bia odi ayede ne ya adwuma ahaba bi wada bi wa hote na nipa de koma no wo de nom ye na ekoma no wo de yade wo de asan wo de ohia wo de manso wo de oha na ekoma no ye wa ahaba bi wada bi wa hote ma nipa wo de asomdwe na ekoma no wei saseka wa na me ututu opa ase a ke benya menkani wa ase e bot se bayire ana menkani ayenkan fa sekan bre me ye tutu opa ase ye benya openase aduane na yenni ye de ya wo aduro meka se yenni no onkwasa okosan sini jaso no adi a
embene ma wunya ne se menka na abayere na mom ya de fra ha ba ma nson esi ni wadurom de fra ne ma ye nkwa ma obi onipa obi anyame anche na wo de no doctor say wa pama no wa ye ne dey ope me de be ma wa wei se bantu wo obi nya asem na nipa na no den pa nipa na asem na wo kan no aso kan obi ate ana ato na sum asem na wo a me ni we na esisi won kasa no se nye mic ekuta we a ena nka betumi de mic ama me ekuta nka ko zoom mi mamamfo hu ni dia no asem ameka no na video ni be wi yi a zoom no ana ma menye camera no o kire do ma nipa ni hu ye won kasa bi wo ope no ho ena de me host myself ye won kasa bi mfa ncham se mi zo me sa benkum ye won kasa bi wo ope no ho wei nkasa no wanya ne ye mo sa nkasa no dwumadi e wo so no because me ka che bebre unu obi nya asem na opese asem no nipa ne ka etre ana ba bia nipa ne be ka asem no bi asem no du a me di wei ene be ya ma o the same person nipa na ton ma asem na du ba bi so a me de nkasa yi obi ase wako obi a onim aduro pa fie ana obi owo aduro e wato na du ana obi so mati aduro so nkasa ewe na me de be ye adwuma ma o na nkasa ewe no ye wo problem bi wo ho a ye beti nkasa ewe ye wo de ba bi atiri mfimfiji o ba bi ati benkuma na nifa ope no e wo ade bi wo ho te se ope ya se na mati we te se sebe menkani na se no wuyi ni hini ni firi wa won se menkani ne boode boroba e wo san toma ye fira no ibi maame sebe wa wo ba adwaman pa wo yire ukunu ombra adwaman pa me di we ba ya de fira na ntoma obakata na ho wa wo baba ya wo sha tare apia wo nwene ho eyiwe ya sebe ka fra asem bi asi ukoya akwatu asem no e wo se nipa na min kan se asem no woni sem kana no tum me de wo pe entuma we ba kata asem so ama wo ogbo ade boss no ne asase no kwa mfa ne ma ni agoro uni maduru a na wa ba asoye ni a kire waduro brem na wo se obi ni obi nya asem na opese na asem kwa ekire a ene se society ne metumi recommend edo ama mpebe okubofo because nanse ya obofo ne agrada ntokwe bejire mu mo mai mojoye tokwe ko obofo di ne dwuma iron boy still leading ena ma mi so eja won so ho no mu a won so ye na dwuma na o ma san kanya mu enti so man pese hu dia obedi na asem oda ya recommend me kokubofo ya na odwene wo se mo denti na o kokubofo nkwa na recommend ma no obi ade na ade wona ya me papa na yo papa obofo ya me papa ye me nua be ma ana maame agrada ye maame san ye me yere san ye me nua ba because of say oye nipa obofo ye nipa da bia meta aka masem say ene na nsuo abo nkyene ne nkuto agina baabi no wosere awia bebo ne nkuto nkyene so ebe sere nkuto nipa ni nipa mienu ntem asem ba wa ya na mentai embiremu ba me de me wo asekonfo wei metumi a kire afanum no baako medonyame open kasa na ye na niema kakra bi ha me say reverend obofo your spiritual mind ye mama konfo agrada nso ye spiritual woman endi ya na me de entokwasi a we no ma no ma yesi no ya na minyante ase bi say ene ye customers na omudi achi followers ensore mane omo ba ye ho no ya na ye pese ye kire omo say 2 minutes ye won ewai ti asema me a question because of say me no wanya asem bente wonya spiritual man me no wanya asem wodo anu didi matem me so me no anu didi watem ba wo ye spiritual man me so me ye spiritual man na die ntine ye de ya no ene kasa ya se krama abofo ompo krama bia wachi bia no wobego fie no ye din me de da bia ya me kasa Ghana se misi bi pass me bi nipa hu sa na nyame bo me bebre frem na ye hu sa wo onye komfo wo ye sofo wo kasa award ne pe na ho ye mahi because of say obofo ye sofo na komfo ko ndu kasa menya so komfo me ye sofo a wanka ne ye ana agrada nso ye komfo ono so na sofo ko tu sa kasa me so me ye komfo menya sofo a me ye nyame abode me ye nyame nipa nyankropon boss ne asase no ne honhom ene ne tumi ene ye dai etimi mu etimprepi no ya meta aka masam se sabi mpraduasa obofo sabi me gina hai mintumi ntu no fo ma ne ye ya ma me komfo agrada mintumi ntu no fo ma ne ye
busam sa adan Ade. hwe ewiase na ye wo no mpanifo say cut your coat According to your according to your size and hia ni ntumi ntu sikanifo sasa mo kan ya me ne mo nya adwene ma men ka sam kire mpanifo say kwatre kwa so obepem ntoma na wo de afira wa ya akone list ni din kotie ni din me sabi minika atim ena meshi ya wo a wo teke mu afi na mbecho say masa we eye car brake ya na say mini sense wo a wukuta ka me na mba becho car brake obi wo sika ten wa o kan asem ebeboa no kro fan say ente sa na nya sa na tie what you say na be possible say hia ni ntumi twist kenefo enya sa na tie o ba sa na ye de kan e die tie sika fo bra mi gina yi mi woni ba bi wa metumi atunfo ba ka chem say me kura nyem tipen no because wa nyini cheme enso mpanufo bu bebi say asa na ye bewo akura nyansani no na sam say be bread asa na pani kwase aye de e wo ho ana asa na ye besi wo hene no mpanufo na de wo hene tena kunya so ye be wo brempon no na pani ye de eti ase Yesu Kristo no 12 years no start say ye hwehwe na chiri kwan but ne de mugidi konfo anoche manye ni so di 60 years ye papa Muhammad manye ni so di 100 years enti sa nkofo na ye yadu omadi ye de sonfo om so ni nyina no na omunyinyini nko anim but ya follow om but next obi wo mfie na wo fom na one papa ye ade a emfata na wo dada ade a wuye jaze hey una betumi fo mama de we ja nti amma nipa bi wo ho a ye ntumi nka asema e bebo om nkiro mesre wura fa bo se hakaka no ma mbre ko se mra bi na mo sa adwene no mra bi na meso aka na me nana ebo mpaye ene wo ka oh papa Yesu papa na be say Yesu obenya 33 years ndere na me nana wonyini birebe ofe no papa Yesu na mente ase eniema bi a wo Yesu mu ene eniema bi ono beto se Yesu eyeye ene wo hwe wonu ankasa ni fia wadi wanye bi na no se Yesu ye na papa tia na mo wa se enti na bebre frem mo frem eja ebi frem papa obi frem so eja die enti na ye frem nana ye kasa nana emfie ni nyina matwa so nana de nanka o so ye panyin pa emfie no de atwa to okura na ye frem nana na che se sebe ka fra wo ye pani enti na komfo bi akuta duro a unim aban utumi bu obi mane ye bia no ye frɛ wo nana na nso obi frɛ bi fi wa o se nana obi na de me number ma o se madwuma bi wa boa ne bi pen etimi ogidie se me so betumi abo am na me se nyeme otwedi ampone aboso na betumi afa me so ayama o enti de bia ya meta aka masem se se ahemfo mienu ko a ye henkwa ye nchiame ye enkonyanketo ano ye mfa he sebe ka fra ye bete se ahemfo akasie mienu wo Ghana ha no ma santo kwa obofo hene ne agrada ahem omo ya ahenie agrada nso onipa bebre di nachi but nso won so ne de anya ne so ne di onipa bebre di nachi but se nipa mienu no ko a eya na yehu na ade bi wo ha mesre Ghana asofo mpanifo mi di mo ya bebre na munim hwe mi gina ha yi ma me ne me yonko konfo nya asem sisi yi ye papa no hemfo ni ye papa no akonfo mpanifo be sofo asem no 1 minute muntie ni yo but asofo wo man mu obi be fra fra obofo agrada didi natem yatawachi ne age agrada ye say yatawachi ba yen kan say papa obofo na memusa ne say o starting in ministry to samre so tie sa asofo na anu machi anko anu pepe so wadu e di entia they know say ye be yatawachi na maame agrada wo information bi o de aba na gu anu ase eno akeke Ghana fo su ba no yatawachi no mbe say ntokwane ginam na secret bi information secret bi wo say wo obofo no unim agrada information afabra maame agrada so nim wo obofo information afabra nti yatawachi no de ho wo paade a obebre wo bekofom maame nka se mi kire wo me yam fatun bi konfo agrada atena Ghana ha sebe impred biasa sorry say me use sa word no ni pastor te ka se wonye no enye no by me hwe ni video bi a okọ one of the ohini bi ayi ase ya ono obofuo ya akra kokohia yi enipa na edi obofuo achi ni se bi na edi konfo agrada achi ndio skana to ye ntere adi enti na mwanya akosesa ni pa de sika nipa na nye endo odu sika gu agrada nye utika nye ne nkama boatra Ghana for mesre mo mumie nya asa ade no sebi nipa mienu ntawantawa bo mo ntem a mumpanifo bi a mopen wo mo a mutumi kasa kiro mo yeye no dia mo ye ne kire sebi enkwara mienu ko a omuni mpanifo sa na meka no because of say enemy tie one of the mpanifo ni wo enya wo man mo
Almost side no money penny for Sana Mecano. Because of Sabente, Mijina, me no be to me yasem. No penny be to tune and night. A big granny panafon was a Sakumba castle. I just me penny. Sappening no Academy castle, and just what time you when you say a beer. I'm going to make us a sim with a baby. Now, woman. Ba uti obo fo asem o ka asem penufo bi na kasenti on de wejai na mum ni nkwara no na abesoso na de enti ankara abesoso ame de anya ya na nsesa kumba utu pa me pe wa asem na bi on asem aba reduce na kwesi bentel sabio mate na minim no kwabi wo ma ba ba kan bi because ya kizu obo fo nso okunipa o wi nipa onu nkwase na omno papa na mi omu se papa no wakwa nipa na moda so they will come and talk unza de sa na ti o enti nkra no mum no susu de omu ye na nya wrong Bante me ka asem kitu hwe seb kafra ahwene ba onkasa yeti asasi so obi se wo wi nipa ukum nipa na ye nche wo kura se ohu to de asel mo de amon kan chem se me Sakumba mo famala me so Sakumba ukum nipa uwi nipa na me na wase me hu ohu obi hu me obedwane ohu ye hu susu na je se unye ni papa pai na obi aso ye sunsum nipa de nye se ohu ye hu obi atumi ko sunsum wi ase enti ya ma me agrada ni hu ohu ye papa wo fo ni hu ohu tie o Bible say enka tete atempon de mfa so tete Mose mo mu omo na ntisi a na nipa suro wo mo tete adifo no na no mutumi esre nkwama nipa no ne nipa hu omo muso sa na ye papa no matete akomfo no no omo suro ba ya fa nipa wie amba o ma afa bente Bible na da wo nye nsem ni nyina na ye kan no ba mi musa mo fa ncha me fa na mu ze Yesu wo gya ne nan e wo Bible Yesu nanti bebrebe mu so ayi ne be ma adwonso da me fa na mu ze Yesu watutu nsu agunu wa wo dware dware ba ko nso dware mu ba ko wo ba na ase no nye dware o partner wi ase me mfa nsu hu da bi ahoro na ase boso me yensa obi kura che obaka sase bi wa ma ades what you say enti Bible nye ni nyina na ye twere ye ba bi ye na poso a ene ye de ma ye enti se aso difo awe nyame nipa hwe obofo onfa adwubi ntu ni tirim se anuafo mienu mo ntena fie na mo nko school baako ebe na mi bu onu agrada mienu nyina hu school baako na mo ko mo nyina classes ana GHS ana one class ni e de exam se aba mo go school ama me ma 5 cedi me so ma 5 cedi ni e de exam se the same class no me may twa 100 over 100 we twa 40 but I said me over time ana abedo me because I say me no be fie a afi ne ye bebo ma ana de school no kura be jai wo de wo ebnada wo be kwa fom unsu ko school enti be mo wo anya tan bi ye de wo me so edin pa ene ye bo owofo sebe ka fra wo de sesi etuyi omu se wonye ni amenipa owi nipa na wani abre ho nipa ne bebu aten ana ade Nyankopon na obo so ne asase ni mu aten ba Sakumba Bible no kwa na papa ya ye de bi ebo ne din so ye aginkon ma ye bone de okoba bi na ne papa fie ye didwa obi wo nantwe ho obi wo emmo bebre ho a oton papa no ko bie memmo ne kokwa o fanse wo nantwe na obi agya ne so wo nkokwa eya ebufu oho oya obofo ye nipa na wawi nipa no to unim kwase bi ebetontima de anante to so be yi ano ma menka sam kire o sesi a metiwe na ma ba Sunday ni ato collection me say aye meje field ma sese ska na ma to nka sofo ne be me dey ontwe ma okra ha and also who the Bible mu dey na nye no na sofo ndi so nti Bible mu dey ya mfa ntakere omo e na Bible no e da ho no tie o ye wo season bia ne mu ene ma ye ba enti na Nyankopon to o ma na afiri ba bi ene scotch akra no onse ntanto nsuo to baako na scotch e de eto nsuo tumi to tetemere na adwene firi soro koto firi so atofom me madam fu bia hia no oba me ho na me ya kwankere ma no onnam ofiefuo mu ba e ya re ndinam se ye wo mo bi ye fa ma TV wa ye bilonia ne onnam saa wo se nsuo to onnam saa no hu se bo ofisoro to na nim se wo fa ba afia hwe na ekuo abo eye nsuo to kese ofiefuo mba wo bre osun eniema wo bre eye gold divine ni ko to so se Nyankopon ama the same gold no bia beto ama wo bentra enya adwuma bia ne de obeto ama bia ne de enti atete adifo no tire na obi aye na adwuma enti fansa ye fan se asem ka sorry to say obofo mfiri nyame owi nipa sorry to say o menga so mfiri nyame o me de ye mfaton na mom fra o mfiri nyame no ye woni pa bia o yale a obofo tumi ko tua hospital be na no kwa na alaji ka ye woni pa bi mo ho a ekom na obofo tumi mo aduane di ye woni pa bi mo ho a obofo ato no botom atisika to ka mo tim
Enya se nso na wo Bible mo se na Yankopɔn pe o. Ena nka mbeka nti nyame na wo mfiri ne de na be me na firi nyame. O se me yare na wa mehwe me. Ekom de me da adagya. Enti mo bantum se nyame som no wahu. Eye cathedrals bebre. Wo se wo mo adwaman. Wo sum nyame chin obi ya. Wo di a sonda na aprapram. But etimode ne keke. Be mo akọ bonsam jam. Etimode keke be mo akọ bonsam jam. Emra nsem du no. Menim nipa ba ko betumi atumi adi ni nyina so. Bi wa mawi ase. Wo se do yonko se wo ho. Asofo mo ga na nyina mituo challenge. Sofo so ye nyame nipa pa a wa ben no. Bible se onno no ho. Onno me se wo no. Enya sa. Enti ne ka so do wo no. Amam ni mienu nyina ne ye nche tutu. Onfa de do so no mpoma me. Owi a Bible se obi fu atade nkata soro a. Fa form na ye dey. E ka no ho. What you say? Fa soro no e ka no ho. Enti wo jeans trousers. Thank you papa obofo gina opiki. Ne wa born top and down. Na kam kwa am sikoku. Wada wo mu wuro. O taye pa. Obi simasum. Obofo ye o ya no. So dem. So pon a. Ma men ka sam kire wo. Sa diifo na anani pa kro be ye sa de no. Yankopon ye no ama na obofo no so wa de ode be ma obi anya na ta de wo wuro ama no. Same. Tie. Matias. Enti wo de sa de no kokata kri na nye ye. The same adoye yi. Konfo agrada no so ye bi ma amamfo. Ano de. Ono so tumi ma hiafo. Ayi omo mu kun awu agya omo. Wo che ebi sika. Eto omo edi mabi. Ejimi de asema meka ne se wo Christian council wa sofo mpanifo o man mu a sebi kafra. Omo fa adwiri bi ntom tirim se Bible se ense nyame nipa se okun. Ana Bible kro na so se me ba odeboyefo gege wa memman no. Bible kro de entem di kaka no wasam ya na wunyam ntiase ntiase se o se emua obakwasea. Ewo na jimisem na wo wa meye se wo no. The same Bible kro na akwa kro no kan sasem wo wie na wotina sidi no. Se sa atam no na obi yire no. Nti wo hwa akwa na yire no no wo hwa asa akwa no ntumi mo no. No ko twere sa. To hwe di no se da bi ma men ka sa mfantete me ho. Ai mi mu awo ajimisem na me meye se wo no. Ofiri okwa na akwa bi wo hwa akwa no de obetumi abo akwa ni sin aso no ntu si ni bi. No se enyo na aka sa na o se Bible kro na aso se wo bakwasea we na ajimisem no ono so no wa meye osu nyansani. Bible ka we ya wasa. Sa quotation mienu we agrada hwe mo benya bi obofo ntu hwe mo be dai obenya bi woni de ama me pese obetu obofo se woni atom no mu ja se kima ye adwuma aboye ye nya adwuma anya ye de pese de bi entoko nyina mu sa no na nka na me be ba so no me be ka se mi a kire ye ma me konfo agrada ene ye papa kokubofo medical ka se me gina hoyi menye wansi dim free obia se we celebrate bia order se mi gina hoyi obi si ye beto aba me ne ye beto aba me na me nua bi ba samre mai ene oni fulani bi ba mo nana unimi se ye be ya owi anam se masa wuti new town wo kwan yagu wo pipe wo light mi ti zongo mi ni pipe mi ni kwan mi ni nsuo edi se no nsuo to na atacheche me ka wo be fa ko tara so ye nto aba ma e o se ye to aba mai de na te community omuni yakum se ade di na nua na se masa e fie na ubogu enya ade na e ba fie na se ade e ba fie botom na abepa because of se ba bia wote no stand wa samre mai mimi no na ti zongo me ka so ka mini light no so ni light mi nya nsuo no mu nya nsuo no mto kwa asamre wa ade na kwa kopere na wote ba bia light wo wuti nsuom wo kanea ekwan de na akopere wo kopere sigan de dis kama esi ento light pot wanta wo beto 3 ni egu aban na ni mas because of say wo light ye dey atim mama sebi brother as sorry to say mi use our word sebi mama adwene nyankopon o boss ro na asase de ma ye no ye mani nya dwuma ni ye nyai se we ye mi nua we ye me wo faba emwa sesi egina we medical ka se wa woni konfo bia wo Ghana benya so abeka se tie ya konfo bia me sore wo so ba mi me ye dede ndi se obofo na agrada enya enya ntoko obeso ho anso me se wo ye obi na ne konfo nya asem Ghana na fani pan so kasetie ya konfo Ghana mani bre ne se wo kasetie ya konfo Ghana nyina no wo kasetie ya papa no mahemfo tete no wahini bia onu suma nkwa hene ono so ya konfo ya papa asabre ya papa santanyine suma nkwa hene wo ya konfo ti u generalize ne se akonfo a me fa me hu yi me hu firim edmani ko busa ampani fo bi se wa kasetie ampani fo nti me sore wo so na mom wo takri nipa na nya ne se sa konfo kwasi mo personal to kwa
Sakumba yebeba ho na mepese wodi weesi komo bi amene obedi ne de no awie esa yebeda bete no yenwie haban no cause enti sa ope we ya migusu amene mo kan ho asem yi o de fa ne se enka afanu ni afanu mi no ahemfu mi no amukun na nko mmehu me Sakumba ope we me kire kakra na me nkire ne ye nipa bɔ no fonti se be ya me so menya ne emedi because ote ho wo ye mesi ni wo besi me dan ma me a wo me fa tro wan Sakumba age to blog se wo besi age misika na ade ba kwa ye me ya wo mem se me de kamera to aduro su me o access se aduro we ko se me kire aduro we wonu se de ya no nten oyel anwa wo papa we ye de ya oyere se aduro we me keka ne mabom de ye oyere ma wo obi a obeda na obi ne wo da pa I swear se me na ho anto wa be se sama bosom tu e wo se enya bosom sem natural me obi a me da ho na nuro ye yi kire me ma me pa se mo ntwam konfo bi e wo Ghana ene na kwada wo be ne boa na dwuma ebenya ntokwa bi wo Ghana ha nyame amoa emoa eye kokko me medika aka se me nkonhye na konfo bi je konfo be ne ne akora asem no ka mo nko ni straight konfo bi awa akora wo ni ade na maka no ebeba edi eba nipa behu tie sebi wadware na sebi agya na agba woto na machia na mecho se ma me wan pepa woto na wo be mama sem de fa wagya na ayko na mmom meka che obi okose me pa cho twema me we to onze agya na agba ho sebi on yo nsuro na obeka kire wa me nsuro babu be ni ba se on se ye wade bi o ma ebi kwa obetua akon kaka na obi age ama no se asema Sakumba ekede na kada konfo bi wa akwara ya wade nyina ho kwan tie nyina ne fata me se konfo bi ene na kwada enam na kwada no so onya sika sebi kafra obi aka na okana kwada na obi aka na kwada okana no se niema bi a mehu no me ka asema eya mo popular na oye konfo o TV obe TV so oye konfo Sakumba entokwa bi besi wo ntem a nyankropo amoa ba ko beje ba ko kra I'm telling you me kama suspect konfo bi en suspect obi a ana ma me suspect big quiz ana un suspect sa emfa nkofo mo so kra big quiz de so ono onim se ono oye me kafu ada bia no eni ndi nkomo bibisa me ka chen me nya ma dwene se I will say something because of say bente ma me nka se me gina ho no me aduro me kata mani within seconds me na ubisa me ba ya me na wo be hu nipa wada na ni ba kwa kata na ni ba ko te se me kata mani mienu nyina se me da me ntumi na tu baba na me da wa no ma say because of say me akasa na me da no me nyimi ni me hu ni ana me nye honhom su ni de nti a me kasa me nye honhom ni me kasa honhom nya adwuma me nyini honhom ni za honhom betumi aba me so aba ye me de ope nti honhom me nyini ni me nim se me so ye human bi me nipa honhom betumi aye dai aba me so je o ze ni tem bia me ni ba ko to na honhom bi ba me sie ko mo ti amesere wo me na yo ya watere me ni ba ko na tewi what ya say sa de nti na me pese me ba mu ne se enne no ase am ye nua ba ya ne ho aba ase me nua ba polo akwa fence bu bia we ti no bo polo di no Ekwapin polo issue nti efi na ekọ ye nyina ye besua de pa o susu ekwapin polo issue abe ye nyina ye kasa ye be ye kasa he papa de nti am kasa nse unse ade a atoge na sa unse ekwapin polo issue nti se na wo kasa me ya tewase ekwa na ye nyina kwa be hwe kasa o social media eko social media ya yembuni sa social media na nam so man de ye nua ba wakonya asem nti mitumi se ne no ye kasa e be hwe nyoma bi wo hwe ekwapin polo ade ato ni Sakumba ento obi da na ababa no utie ne kasa ye sentence you all can again on share munkran Ghana on kire bibi o man mu bante mama ni kan asebi sebi mpredua sorry to say oba bia wonye dwamafo bi ehu se ne yonko ba eba inufu naked TV so a ne were ho obi nhwe ono oyo oba no onhwe na ye de sebi mpredua se be ma bia wonye dwamafo onye tutu ni hu se ne yonko ba se o don se be ma hu se ne yonko be ma toto so a ha adwunu ba be ma hu se ne yonko ba adaja
oyo obi obu no ho na odi abetu social media ni bufu mame chi o secret e wom if eja ne ba to so ana kwa ku bonsam da no ho wo ndi obetwa if odeja na o se wo mema adam akọwe ena okọ no se adam ho ade we Nyankopon boa eye aduane bi ne de no wudi wo be wo mma tuo ma obenya nipa abeka ho wo nkọ wo mma wo nkọ sansuo wo nkọ twetwaja wo mmre ndu do wo pa mame nkyira wo unim se if bonsam di ka awe no etu obi a wo spiritual knowledge bia no bonsam di ka na wo da onsa wo yo ba yo spiritual knowledge a be ma so pa onta nyia no o se ene ya so be kase da oba bia o se be impre dia sama monka pro ye wonsam wo ayanka mo ntia se otumi bo adwaman ana sa wo bia no o spiritual knowledge wo if adam di ka na beda samu secret na maka cho secret ne se bonsam di ka na if die e ma ye ne de ndi if adam ba na o influence ne se ade wei Nyankopon boa sese mi no mienu penalty a sebe bi kafra se obi beku a wan na beje edu ebu aboye se aduane kura wan na benoa se me no ye sa ade wei a menya nipa aka me ho unsu benya nipa aka ho ye bedoso ntimi yenye die nti na Nyankopon mu de mu ntie se ya aduaba obi kodi mango a ya domene sa wanyam domene wan hu se amanfo mu pe galoso kinsi obi tumi na menua bi wa yefra na ageman gale olonka ba ko kodi ni 3 days oba na ageman ahwie gale agu pan mu adi nsu agu ho no ode atrisi ho a wa wie kro osama na ya keki no 30 minutes no sorry ye we duba ni afa na bebe ya ase a abaka se koto a sebi okọ party ehefa wa anyem da die nti na obi de ekodi pe na wa anyem ente saa okay bante sei me maba ufie ena wadua anka ena mabeti anka ne biadi wo ka kyerem se me samanim bivire sa hanam de adwuma ena made o mkoye nti Nyankopon hu se ade amakoye emfa so de na bonsam be ka kyerem se mu benya nipa abo mo no se nipa so mo bere ahwe mo tu oba no de bonsam ka kyerem wudi akire ne kyerem se eni akore ba beto ye mboso menkono emu ntasutie emu yade wo betumi kura wu wom wo betumi abre ye betumi de se kan account enu nti ena me Nyankopon me ye ma twete tobo na me mpe we se mini a oba nka obefa fura ana odi nipa beba problem ma ho tie ni yo na se wa pepere wo ho se una anim nyansa de afa na sa owie no se kwaku wo bla wani mu hu no wa bodwe se wunyi utiti se sakumba de am digina hei se wo se wo ba bi ya ode ade a waye no sa ensuo na wo de akọ if ho no ekokrati nipa because ma bo wiase awie me mo ade biem enti wo so na ebefa na nipa ase atre ne mom na me prepare kwa befa so a wudi nipa beba wonno ompam dingasisi a otiwe nganya nso abetwe ma kigina toro bia na sabi ya do ada na twa ye di batemi nipa nso edi watem no me koto chalk box ya se 2 cd ba ko pesei 20 pesos mom ya nchake chalk box enima enu be 200 and 2 times 20 2 cd ne times 200 say 200 say 200 ne say say 200,000 and so chalk box no get 2 cd o to ko fa chalk box 2 cd na wo se wo ton box o ma me 2 cd no ebi grade ma 1 cd 50 pesos to dem fan say we offer 2 cd na ba wo be yi chalk na na wanya 200,000 ye ka kromfo o man ma wuja ho ye ka se obi ebu obi oba wuja ho ena konfo bu nipa ana asofo ya za wo de awu bu nipa na se ko fa chalk e wo kuma asenkran e be ton ebu nipa wo so ya kromfo tin tomatoes company na o ye tin tomatoes no busa se o meya adwuma be wi o mbetua wa kesika chemicals o mbeto e de be ye cameraman na o hwe camera stop anu ahunu mani abere so gina ho chemicals o mo de ye ene ne ma nipa ne ka obebo wa kese obetu o mo ka no obewie na ne mfa so kakra bi na adwuma wura no beko mini madam fo bia radio station woni di from an opetu anwumre mu 2 cd no odi enso otua wa kesika na sa nipa no obi akofa tin tomatoes boss na waton abobo no de asifie wonya kromfo kwasi adadu a na odi bia koba fole ne nyame hu hwe Ghana me se medical kasa me na wo ene yese o man no na ade ba ko wo mu ni se ye ya ho se de ne fe beba no ene yedi what you say wo de ba wona ambe ho apaso ebe no photo me we ya fra ne photo tam ya check apim polo no wan hu se sa kind of sa ne mani nti no nipa minya problem ayemwa medical show boda da se me obi ti say reverend obofo
me ndi mani sika won hoda me ndi mani sika nso won hoda eno amehwade bi wo Adonko next level kwa me Eugene ode yesi Dr. Koko otede contract man na akra ne se dia papa ndem ma ne bi obeye papa na to range over 2020 modi saka no me ka che kwa me Eugene se enko obeto nyoma gba akokora sa me nyom kura sika nim ne nko ntumi to saka no na ni managers ne directors ne bedi sika no ba ho fa ho che me se me nuanom se emfa ntu trim se reverend obofo ne agrade ebeko ena makoka bi di atoka ama me we sa wo ye aimless se bi wa yira adwene ba fa adwene tu trim se se ka fra oyonko ko ahokire ma tunufo ka bi bo ano na asomdwemla eno na memepe enti se nipa ne to no se nipa we aye me papa ni nyame na manipa eye nipa papa o ba so obi na obi nya asem na do no koka bi na odi bibi ma wa enya papa ye eye contract adwuma na akoye ene ye ka mo nti ase o okodi nkonkonsa jedam die nti uni sa nipa na ho bible no mo ye pe nso ye kromfo because of say fan say obofo ba be kan asem bi enim mo obofo ne agrada enya asem yi se sia ne ma begina social media obofo aye this agrada aye this how we ni good no obofo kotoka amame a mi nya nhira da bi mempe agrada kotoka amame a mi nya nhira mempe na mom sebi ka fra agrada betra se won say me ni akonfo bebre nante ye me ni nipa bebre nante ye omko na omasansan omu nipa bonefo omu ye se da bia mi nya asama na ombedidie na mom nipa somasi de da bi ebi ensam oka no mba me nchempo da asumdwe wom enti no ma me fra no kura ka chense me danase a mi wo ngira wom se wa amfra mi mpo no oka ni tirim keke ma me nkasa mchiro me ta kasa asem se fanse me ni ugina hai ye ebu cameraman se mic we ye pesi ewia enti me no mienu na afa adweno uni ma sekere uni mse me ye kromfo mizum ni so ye de ba we ye hu enti krono na ma boni ba ye de obi ehu unzo krono na boni pa ye de nipa hu se ye mienu na ye hu enti ngase obi ye hu tie ane na tie fo ni Matias ye mienu de na wa ba me ho na me ne me nkola ayo frakadam ya se ya fresika bag boss bia beti wo gwa na nse na nkura nyina anim se na se kumba wa ya frakadam na mi gina se obi anim se me ya za akura ni nim se me ye kromfo mi zum nim se makura we wa ye kromfo gina ma me di bone enti mi nim se obi ahu no makura na ehu mi zum ya dai me hu etere bia woni nkura na mama be rare don't fake me se me ni akura bia nante a me osube me makura bia nkuru ni me ba we gina ho no me wo bosom da bi wo me ka so nwura ma onwura osuro me onim se fan se na mitu kwan mitu kwan na me wo kuma se sisi ai wo frem so ba me di me kete na me nim so wo kuma se kura nka me hia ho na sebi ka fra me ba yi na ma ba be du fie me bedu yi na ma ba be yi criminal things egwo na me ba we yahu me ba ni mi ti fie no she susort me say me ya criminal wonim ade a wo kan misumesua de wo mpa because wonim ene sade de na ma mbo me wife abas because one time bi na me madam Koko president o ma me duro bi na duro no yese me fa petition ya de emfra Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.